Walay dili nimo makatunan kung maningkamot ka na makaton. Tirada paps, maura gud gihapon, kahapon. So karon kay human naman day ang atong training sa carpentry ni po sinasan mi sa training sa among tile setting. So dili gihapon lalim ang mag tile setting no kay kinahanglan levelado, eskwalado ug tuntunado ang imong gitrabaho. Ug ang pinakaimportante sa tanan ang pinganan kay ang tiles kay once na kini mabuak dili na kini pwede magamit, gawas lang siguro og gagmayng buak kay pwede pa nato itaot sa siroho. Pero magbubuak gyud ang iyang sentro, wala na, labay na gyud kini. Maong shout out day ko sa tanang mga tile sitter, believe kay ko ninyo mga idol, kahibaw kung lisod inyong trabaho pero para ninyo sayon na lang kaayo kay tungod kay kamao naman mo, pero kami mismo nakasuway sa among training palang daan naglisod nami og taod. Pero bisan unsa kini kalisod gikaya ni namo kay kini among makatunan diri para sa ninamo, dili ni para sa ubang tao. Maong katong gustong makatun pareha namo, kung naay mga opportunity nga moabot kaninyo na pwede ninyong katunan, i-grab na ninyo kay dili sa tanang panahon na ay opportunity nga moabot. Ug dako day kay kong pasalamat sa mga taong nagtudlo kanamo, nag-guide kanamo tibok adlaw, og dili tungod ninyo dili mi makatun og unsaon ang pag-install sa tiles. Ug ayaw kalimot og share sa atong video aron makita sad sa uban. Amping mo permi and God bless you all.